मैं हमेशा से खुद को इस घर की सबसे ख़ास लड़की समझती आई थी। बचपन से ही जब कोई मेहमान आता तो सबसे पहले मुझे बुलाया जाता कि आओ ज़रा अपनी बेटी दिखाओ। मैं जैसे ही सामने जाती तो तारीफ़ों के ढेर लग जाते। क्या रंगत है, क्या नए नक्श हैं, बिल्कुल माँ पे गई है, मगर आंखों में चमक बाप जैसी है। मैं मुस्कुरा देती मगर अंदर से एक अजीब सा फ़ख्र मेरे अंदर उतर जाता। वक्त के साथ वो फ़ख्र मेरी आदत बन गया। मुझे लगने लगा कि मेरे बगैर इस घर का कोई फ़ैसला मुकम्मल नहीं। अम्मी किसी बात पे सोचती तो सबसे पहले मेरी राय लेती, और भाई तो जैसे मेरा मोहताज था, हर कदम से पहले मशवरा लेता। मैं अपनी माँ और भाई की लाडली थी बहुत, शुरू से ही बस उनकी नज़रों का महवर, और हमेशा ऐसे रहना चाहती थी। मेरे लिए यह मामूल था कि सुबह नाश्ता तैयार होने के बाद मैं भाई के कपड़े निकालती, उसकी शर्ट पे हाथ फेरती कि कहीं शिकन तो नहीं, फिर उसे कहती कि ये पहन लो, ये रंग तुम पे अच्छा लगता है। वो मान जाता और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता कि तुम्हारे इंतखाब पे भरोसा है। मैं ये बात दिल में महफूज कर लेती कि देखो, मैं ही वो हूँ जिस पे ये घर चलता है, मैं ही वो हूँ जिसकी बात पे सबका यकीन कायम है। कभी कभी लगता है जैसे मैं सिर्फ एक बहन नहीं, इस घर की दूसरी माँ हूँ। अम्मी भी मेरी तारीफ में बुखल न करती, कहती मेरी बेटी समझदार है, मामला फहम है, अल्लाह ने इसे अकल भी दी है और हुस्न भी। यही हुस्न मेरी पहचान बन चुका था। मैं आईने में खुद को देखती तो लगता जैसे कुदरत ने मेरे हक में कोई ख़ास रियायत कर दी हो। मेरी रंगत चमकदार थी, बाल घने, नाक नाजुक, और आंखों में ऐसा एतमाद कि सामने वाला एक लम्हा ठिठक जाए। मैं जानती थी कि मैं हसीन हूँ और मुझे इसका एहसास बुरा नहीं लगता था। घर में मेरी बात आखिरी समझी जाती थी। अगर अम्मी कभी किसी बात पे भाई से इख्तलाफ करती तो वो मुझसे कहती बेटा तुम ही बात समझाओ, तुम्हारा भाई तुम्हारी सुनता है। मैं मुस्कुरा के बात सवार देती और भाई मान जाता। शायद यही बात मेरे अंदर एक नरमी के साथ सख्ती भी ले आई। मुझे महसूस होने लगा कि इस घर की भाग दौड़ मेरे हाथ में है, और यह एहसास नशा बन के मेरी लहू में घुल गया। जब भाई की उम्र शादी के काबिल हुई तो अम्मी ने एक दिन कहा अब हमें इसके लिए रिश्ता देखना चाहिए। मैंने फ़ौरन कहा हाँ, मगर ध्यान रखना अम्मी, लड़की शरीफ होनी चाहिए मगर बहुत हसीन नहीं। अम्मी चौंकी और बोली हसीन क्यों नहीं बेटा, खूबसूरती का गुनाह नहीं। मैंने मसनूई संजीदगी के साथ कहा अम्मी, आजकल की हसीन लड़कियां शोहरों के सर पर चढ़ जाती हैं। हम ऐसी बहू नहीं चाहते जो भाई को मुट्ठी में कर ले, हमें ऐसी चाहिए जो उसका ख्याल रखे मगर अदब के साथ। अम्मी ने मेरी बात को दानाई समझ के मान लिया, मगर मेरे दिल में नीयत कुछ और थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी आए जो मुझसे ज़्यादा हसीन हो, जो मेरी जगह ले ले, जो मेरे घर के फैसलों पे असर अंदाज हो। रिश्ते आने लगे। कोई गोरा चट्टा होता तो मैं फ़ौरन नुक्स निकाल देती। किसी के नैन नक्श तेज़ लगते तो मैं कहती ये चालाक लगती है। किसी की हंसी ज़्यादा शौक होती तो कहती कि भाई को काबू कर लेगी। अम्मी कभी कभी कहती बेटा तू हर लड़के में ऐब क्यों ढूंढ लेती है। मैं कहती अम्मी आप नहीं समझती, सब हसीन लड़कियां एक जैसी होती हैं, नखरे वाली, खुद पसंद। हमें भोली भाली लड़की चाहिए। दरअसल मैं चाहती थी कि भाई को कोई ऐसी मिले जिसके सामने मैं नुमाया लगूं। महीनों यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन एक रिश्ता आया। लड़की का नाम सहर था, शरीफ खानदान की थी, तालीम याफ्ता भी, मगर रंग काला था। अम्मी ने तस्वीरें देख के कहा रंग तो थोड़ा माठा है मगर आंखों में मासूमियत है। मैंने फ़ौरन कहा हाँ अम्मी, यही तो चाहिए। रंगत से क्या होता है, दिल साफ होना चाहिए। अंदर से मुझे जैसे सुकून सा मिला। मैंने सोचा अब जो आएगी वो कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकेगी। मैं वो ही रहूँगी जो हमेशा थी, इस घर की रौनक, मरकज़ और भाई के सबसे करीबी साथी। रिश्ते की बात आगे बढ़ी, निकाह तय हो गया। मैंने दिल ही दिल में इत्मीनान का सांस लिया। शादी की तैयारियों में मैं ही सबसे आगे थी। कपड़ों का इंतखाब मैंने किया, मेहमानों की फहरिस्त मैंने बनाई, हत्ता कि भाभी के ज़ेवरात तक मैंने चुने। सब मेरी राय पे चल रहे थे और मुझे यही अच्छा लगता था। शादी वाले दिन मैंने ख़ास तौर पे अपना लिबास ऐसे चुना कि सबकी नज़रें मुझ पे ठहर जाएं। जब दुल्हन घर में दाखिल हुई तो लोग उसकी सादगी पे बातें कर रहे थे, मगर मैं मुस्कुरा रही थी। मेरे चेहरे पे वो एतमाद था जो हमेशा से मेरा साथी रहा। सहर शर्माई हुई नज़रें झुकाए बैठी थी। उसके हाथों में मेहंदी का रंग था, मगर रंगत इतनी स्याह कि मेहंदी की चमक मांद लग रही थी। मैंने दिल ही दिल में कहा कि ये मेरे भाई के लायक नहीं, मगर खैर सब मेरी मर्जी से हुआ है तो मैं अब मुतमईन हूँ। रात को जब मैंने देखा कि भाई पहली बार उसके पास बैठा है तो एक लम्हे को दिल के अंदर एक अजीब सी खलिश जागी। भाई के चेहरे पे जो नरमी थी वो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, या उसकी हकदार शाहिद सिर्फ खुद को समझी थी।
वो नरम लहजे में उससे बात कर रहा था और वो खामोशी से सुन रही थी। मैंने अपने कमरे की खिड़की बंद की और देर तक सोचती रही कि आखिर उसके लहजे में इतनी नरमी क्यों आ गई। क्या ये लड़की वाकई इतनी मासूम है या मैं कुछ समझने में गलती कर रही हूँ? दिल ने फौरन जवाब दिया, नहीं, वो सादा है, वो तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। तुम वो हो जिसपे भाई का एतबार है। मगर फिर भी वो खलिश ख़त्म ना हुई, जैसे किसी ने मेरे अंदर एक हल्की सी चिंगारी रख दी हो, जो अभी धुआं नहीं दे रही मगर सुलग रही हो। अगले दिनों मैंने महसूस किया कि भाई ज़्यादा वक्त शहर के साथ गुजारता, उसके लिए चीज़ें लाता, उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट देख खुश होता। अम्मी कहती, देखो बेटा, तुम्हारा भाई कितना बदल गया है, घर में खुशी है, बरकत है। मैं सर हिला देती मगर अंदर से बेचैन हो जाती। मुझे लगा जैसे मेरा इख्तियार आहिस्ता आहिस्ता छिन रहा है। अब भाई मेरी हर बात मानता नहीं था। वो कभी कहता, भाभी ने कहा है यूँ करना चाहिए। ये एक जुमला मेरे दिल पे खंजर की तरह लगता। मैं आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती, अपने चेहरे पे हाथ फेरती, बाल दुरुस्त करती और ख़ुद से कहती, नहीं, मैं ही बेहतर हूँ। वो लड़की मुझसे कभी मुकाबला नहीं कर सकती। मगर दिल की गहराइयों में कहीं न कहीं एक अनजाना सा खौफ उतर चुका था कि शायद मैं अपनी चमक खो रही हूँ। शायद मेरी सल्तनत में कोई और कदम रख चुका है। मैंने तय किया कि मैं इस सब को बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये घर मेरा है, इसकी फ़िज़ा में मेरी खुशबू है, यह मेरा इख्तियार था, है और रहेगा। मैंने खुद से वादा किया कि मैं शहर की जगह कभी मजबूत नहीं होने दूंगी। उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा ये गरूर एक दिन मेरा चेहरा ही नहीं, मेरी ज़िंदगी भी बदल देगा। शहर की शादी को चंद हफ्ते हुए थे मगर घर का माहौल बदलने लगा था। वो खामोश मिजाज लड़की थी, बोलती कम थी मगर हर बात नहायत नरमी से कहती। शुरू में मुझे लगा कि यह खामोशी वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगी, मगर नहीं, वो वैसी ही रही, बोलती कम, सुनती ज़्यादा और काम हमेशा वक्त पे करती। अम्मी उसके सब्र की तारीफ़ करती तो मेरे दिल में एक छोटी सी चुभन महसूस होती। मुझे लगता जैसे अम्मी भूल गई हों कि मैं ही इस घर की रौनक हूँ। अब हर वक्त उनके मुंह से शहर की तारीफ़ सुन अजीब सा बोझ सा दिल पे रहने लगा। मैंने सोच लिया कि उसे किसी न किसी तरह उसकी औकात याद दिलानी है। एक दिन वो बावर्ची खाने में खाना पका रही थी। मैं चुपके से अंदर गई, देगची का ढक्कन उठाया और तंज़िया अंदाज में कहा, तुम्हें खाने में नमक की समझ नहीं आती क्या? देखो ज़रा, हर चीज़ में कमी रहती है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, जी भाभी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। मुझे गुस्सा आया, जैसे मेरी बात उसने सुनी ही नहीं। मैं चाहती थी कि वो परेशान हो, अपनी गलती माने, मगर वो बस सर झुकाए काम करती रही। दूसरे दिन मैंने उसके कमरे में झांका। वो शीशे के सामने खड़ी होकर कपड़े खुद से लगा के देख रही थी। मैंने कहा, इतनी काली रंगत पे ये शोख कपड़े अच्छे नहीं लगते। उसे बस नरमी से कहा, आप ठीक कह रही हैं, मैं हल्के रंग पहन लिया करूँगी। उसका यह सब्र मेरी बर्दाश्त से बाहर होने लगा। मुझे लगता है जैसे वो किसी और मिट्टी की बनी हो। मैं रोज़ कोई ना कोई बात निकालती ताकि उसका एतमाद टूटे। कभी उसकी चाल पे हंसती, कभी कहती कि तुम पे तो कोई जेवर भी नहीं जचता, रंग ही ऐसा है। भाई दफ्तर से आता तो मैं कोशिश करती कि उसके करीब रहूं, उसके लिए चाय खुद बना के लाऊं, बातें करूं ताकि शहर को एहसास हो कि भाई के दिल में मेरी जगह आज भी है। मगर जब वो शहर को मुस्कुराते देखता तो जैसे दुनिया भूल जाता। वो उसके गिर्द ऐसे घूमता जैसे शहर ही उसकी कायनात हो। मैं देखती रह जाती, हंसती भी मगर दिल के अंदर एक चिंगारी भड़कती। कभी कभार मैं बातों ही बातों में भाई से कह देती कि तुम्हारी बीवी बहुत सीधी है, दुनिया के मामले नहीं समझती। भाई हंसता और कहता, हाँ, मगर यही उसकी खूबी है, वो सादा है, दिल से साफ है। उसके अल्फाज मेरे अंदर ऐसे गूंजते जैसे किसी ने मेरा वजूद छील दिया हो। अम्मी कभी कभी कहती कि शहर बहुत खिदमत गुजार है। मैं खामोश रहती मगर अंदर ही अंदर सुलगती रहती। एक दिन मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, आपने देखा वो किचन में कितनी सुस्त है, पूरा दिन बस चुपचाप बैठी रहती है। अम्मी बोली, बेटा वो सुस्त नहीं, बस नरमी से काम करती है। तुम जैसे तेज़ मिजाज हो वैसा हर कोई नहीं होता। मैंने बात बदल दी मगर दिल में जलती हुई आग बुझने का नाम न लेती थी। शहर की आदत थी कि जब भी भाई घर आता वो दरवाजे पे खुद जाती, उसके हाथ में हमेशा पानी या चाय होती। भाई उसकी इस छोटी सी आदत पे खुश होता और अक्सर तारीफ़ करता कि मेरी बीवी तो हर वक्त ख्याल रखती है।
ایک دن جب میں نے یہ منظر دیکھا تو دل کے اندر جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ میں نے سوچا اسے اندازہ بھی نہیں کہ وہ کس طرح مجھے پیچھے دھکیل رہی ہے۔ میں اس کے ہر کام پہ نظر رکھتی۔ اگر وہ اچھا کھانا بناتی تو میں کہتی نمک زیادہ ہے، اگر وہ امی کے لیے کچھ لاتی تو کہتی دکھاوے کے لیے سب کرتی ہے۔ سحر پھر بھی خاموش رہتی، اس کے چہرے پر کبھی تلخی نہیں دیکھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک دن پھٹے، مجھ سے الجھے، تاکہ میں امی اور بھائی کے سامنے کہہ سکوں کہ تمہاری اتنی نیک بیوی اندر سے کیسی ہے، مگر وہ میری ہر کوشش پہ صبر کے ساتھ خاموشی کا جواب دیتی۔ ایک دن میں نے جان بوجھ کے بھائی کے سامنے کہا کہ سحر کی رنگت دن بدن اور کالی لگنے لگی ہے، شاید اسے سورج میں زیادہ کام کرنے کی عادت نہیں۔ بھائی نے فوراً کہا نہیں، تمہیں غلط لگ رہا ہے، وہ پہلے سے زیادہ نکھری لگتی ہے۔ میں نے حیرانی سے بھائی کا چہرہ دیکھا۔ نکھری؟ میں نے اپنے دل میں دہرا کے سوچا کہ آخر وہ اس میں نکھار کہاں دیکھ رہا ہے۔ مجھے لگا جیسے کوئی نظر کا دھوکا ہے، مگر پھر میں نے دیکھا کہ واقعی سحر کے چہرے پر ایک عجیب سی نرمی آ گئی تھی، جیسے اس کے اندر کا سکون اس کے چہرے پر جھلک رہا ہو۔ وہ رات میں جب کمرے میں آئی تو میں نے طنزیہ انداز میں کہا، بھابھی لگتا ہے آج کل آپ خاص خیال رکھ رہی ہیں اپنی رنگت کا، چہرہ کچھ الگ الگ لگ رہا ہے۔ وہ مسکرائی اور بولی، نہیں ہنا، بس معیز نے کہا تھا کہ خود کا خیال رکھا کرو تو اب تھوڑا دھیان دینے لگی ہوں۔ اس کے اس جملے نے جیسے میرے اندر کی دیواریں ہلا دی۔ بھائی نے کہا تھا، یعنی اب بھائی اسے یہ مشورے دیتا ہے؟ پہلے تو مجھ سے پوچھتا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کہا، ہاں خیال رکھنا چاہیے، آخر عورت کی پہچان ہی اس کا چہرہ ہے۔ وہ بولی، عورت کی پہچان اس کا چہرہ نہیں، اس کا کردار ہوتا ہے۔ میں اس کے الفاظ سے مسکرا دی، مگر دل کے اندر جیسے کسی نے آگ بھر دی ہو۔ میں نے خود سے کہا، یہ لڑکی جتنی معصوم لگتی ہے اتنی سادہ نہیں، یہ خاموشی اس کا ہتھیار ہے۔ میں اسے زیادہ دن اپنے سر پہ سوار نہیں ہونے دوں گی۔ میں ہر دن کوئی نہ کوئی بات نکالتی، کبھی کہتی تمہاری آواز میں وہ نرمی نہیں جو ایک بیوی کو شوہر کے لیے رکھنی چاہیے، کبھی کہتی تمہارے ہاتھ سخت ہیں، کام زیادہ کرتی ہو تو عورت والی نزاکت ختم ہو گئی ہے، مگر ہر بار وہی مسکراہٹ، وہی نرمی، کبھی جواب نہ دیتی، کبھی بس چپ ہو جاتی۔ میں نے سوچا کہ یہ برداشت زیادہ دن نہیں چلے گی، ایک دن یہ ضرور ٹوٹے گی، مگر وقت گزرتا گیا، وہ نہیں بدلی۔ اس کی خاموشی میرے غرور کو چبھنے لگی۔ بھائی کے چہرے پر سکون بڑھتا گیا اور میں خود سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو یہ کالی لڑکی ایک دن واقعی اس گھر کی روشنی بن جائے گی، اور میں جو اپنے حسن پہ ناز کرتی تھی دھند میں کھو جاؤں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ ضد اور حسد مجھے کہاں لے جانے والی تھی۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ میں ہار نہیں مانوں گی۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ سحر کی سادگی میری چمک سے بڑھ جائے۔ میں خود کو یقین دلاتی رہی کہ میں وہ ہوں جس کے گرد یہ گھر گھومتا ہے، مگر دل کہہ رہا تھا کہ یہ گھومنا آہستہ آہستہ کسی اور کے گرد ہونے لگا ہے، اور میں اسے کسی قیمت پہ برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکی کو میں نے اپنے بھائی کے لیے چنا، ایک دن وہی میری بے چینی کا سبب بن جائے گی۔ سحر کی شادی کو چند ماہ گزر چکے تھے۔ ابتدا میں وہ خاموش، سادہ اور تھوڑی جھجکی ہوئی سی رہتی۔ میں نے اسے کبھی دل سے قبول نہیں کیا تھا، مگر گھر کے سکون کی خاطر ظاہری طور پہ ٹھیک برتاؤ رکھتی تھی، مگر میرے اندر ایک عجیب سی ضد تھی کہ اسے ہمیشہ احساس رہے کہ اس گھر کی اصل حاکم میں ہوں۔ میں اس کے ہر کام میں نقص نکالتی۔ اگر سالن میں نمک ذرا سا کم ہو جاتا تو میں کہتی کہ سحر تمہیں کھانا پکانا نہیں آتا، ہماری ماں کے ہاتھ کا ذائقہ کہاں اور تم کہاں۔ کبھی وہ دوپٹہ ڈھیلا رکھتی تو میں طنز سے کہتی کہ لگتا ہے تمہیں ابھی بھی سلیقہ نہیں آیا۔ امی اسے کچھ کہنے لگتی تو میں بیچ میں بول اٹھتی کہ نہیں امی، رہنے دیں، نئی نئی آئی ہے، سیکھ جائے گی، مگر میرے لہجے میں وہ چبھن ہوتی جو سحر کے دل کو لگتی۔ شروع میں وہ صرف مسکرا کے چپ رہتی، کبھی آنکھیں جھکا لیتی، کبھی نرمی سے کہہ دیتی کہ میں بہتر کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس کی خاموشی مجھے اور بے چین کر دیتی۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ بولے بغیر بھی مجھے آئینہ دکھا رہی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کسی دن پھٹ پڑے تاکہ میں سب کے سامنے کہہ سکوں کہ دیکھو کیسی زبان ہے اس کی، مگر وہ کبھی کچھ نہ بولتی تھی۔ اس کی یہ خاموش برداشت میری تکلیف بن گئی۔ بھائی جب دفتر سے واپس آتا تو سیدھا اس کے پاس چلا جاتا، کبھی ہنستے ہوئے اس سے دن بھر کی باتیں کرتا، کبھی اس کے ہاتھ کا چائے کا کپ لے کے تعریف کر دیتا۔ میں چپ چاپ یہ سب دیکھتی رہتی، دل کے اندر جیسے کوئی دھواں سا اٹھتا۔ وہ بھائی جو کبھی میرا ہمراز تھا، ہر بات مجھ سے کہتا تھا، اب اس کے لبوں پہ صرف سحر کا ذکر ہوتا۔ میں اکثر بہانے سے ان کے بیچ آ بیٹھتی، کبھی کہتی بھائی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، کبھی کہتی کہ محلے کی خالہ تمہیں پوچھ رہی تھی۔ مقصد صرف ایک ہوتا، بھائی کی توجہ دوبارہ اپنی طرف موڑنا۔ سحر میرے ان رویوں کو محسوس کرتی تھی، مگر اس نے کبھی شکایت نہ کی۔ میں دیکھتی کہ وہ امی کے ساتھ دل لگا رہی ہے، گھر کے کام کاج میں دل سے ہاتھ بٹا رہی ہے۔ اس کی وہ خاموشی، اس کا صبر آہستہ آہستہ سب کے دل جیت رہا تھا۔
फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी नींदें छीन ली। मैं सुबह किचन में गई तो सहर खिड़की के सामने बैठी चाय पी रही थी। धूप की किरणें उसके चेहरे पे पड़ रही थीं और मुझे लगा कि उसका चेहरा पहले से निखरा हुआ है। मैं ठिठक गई। सोचा शायद रोशनी का असर है, मगर अगले दिन जब वो नाश्ते की मेज़ पे आई तो मैंने फिर महसूस किया कि उसकी रंगत में एक अजीब सी चमक आ गई है। अम्मी ने भी नोट किया और बोली, सहर बेटा, तुम तो दिन ब दिन निखरती जा रही हो। मैंने फ़ौरन हंसते हुए कहा, अम्मी लगता है हमारी काली बहू को लाहौर की फ़िज़ा रास आ गई। अम्मी ने मुझे घूर के देखा, मगर सहर सिर्फ मुस्कुरा दी। उसकी वो नरमी मुझे अंदर से जला गई। दिन गुजरते गए और सहर की रंगत में जैसे कोई जादू सरायत कर गया। उसका चेहरा चमकने लगा, बाल और ज़्यादा रेशमी लगने लगे। अब वो घर में हर दिल अजीज़ बनती जा रही थी। अम्मी हर वक्त उसकी तारीफ़ें करती कि देखो कितना सुकून है इसके आने से, कैसा सलीका है। घर की रौनक बढ़ गई है। भाई तो जैसे उसका दीवाना हो चुका था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो बाजार जाते वक्त उसके लिए ख़ास क्रीमें और खूबसूरती की चीज़ें ला रहा था। एक दिन उससे सहर को एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स दिया। मैं किचन से सुन रही थी। सहर ने कहा, ये क्या है? भाई ने हंसते हुए कहा, ये क्रीम है, बाहर से मंगवाई है तुम्हारे लिए ख़ास। मैंने फ़ौरन कान तने। तभी सहर के होंठों पे मुस्कुराहट आई और बोली, शुक्रिया, मगर ज़रूरत नहीं थी। भाई ने प्यार से कहा, तुम्हें मेरी खातिर लगानी पड़ेगी। मैं वहीं रुक गई। मेरे दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ, जैसे कोई खुफिया राज मेरे सामने खुल रहा हो। कुछ दिनों में सहर के चेहरे पे वही क्रीम का जादू दिखाई देने लगा। अब तो मोहल्ले की औरतें भी उसकी तारीफ़ करने लगी थीं। एक दिन खाला रशीदा घर आईं। वो हमेशा की तरह हर चीज़ पे तबसरा करने वाली थीं। अम्मी के साथ बैठ के बोली, वाह बेगम साहिबा, तुम्हारी बहू तो दिन ब दिन निखरती जा रही है। पहले तो सादा लगती थी, अब तो जैसे चांद का टुकड़ा हो गई है। मैं वहाँ बैठी थी मगर अंदर से जल रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, खाला शायद तुम्हें आज ज़्यादा रोशनी लग रही है। सहर वैसी ही है, फ़र्क तुम्हारी नज़र में है। खाला ने कह कहा लगाया, अरे नहीं बेटी, मैं तो औरत हूँ, पहचान लेती हूँ, कुछ ना कुछ राज तो है इसके निखार का। ये सुन के मेरे दिल में जैसे किसी ने कांटे बो दिए हों। मैंने उस रात आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। मेरा चेहरा अब भी हसीन था, मगर शहर की ताजगी के आगे जैसे मेरा हुस्न मांद पड़ रहा था। मैंने खुद से कहा, आखिर ये क्या माजरा है। मैंने अगले दिन छुपकर शहर की अलमारी देखी। वहाँ खुशबूदार तेल, क्रीमें, अतर सब कुछ सलीके से रखा था। एक छोटा सा डिब्बा भी था जिस पे कोई गैर मुल्की ज़ुबान में लिखा था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजे की आहट सुन फ़ौरन हाथ खींच लिया। शहर अंदर आई तो मैंने खुद को संभाला, मगर मेरे अंदर एक फ़ैसला पुख्ता हो चुका था। मैं ये जान के रहूँगी कि आखिर वो क्रीम क्या है और कैसे वो दिन ब दिन निखरती जा रही है, क्योंकि ये निखार मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मेरे वजूद में हसद और तजस्सुस एक साथ जाग उठे, और मैं जानती थी कि मैं अब किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं अक्सर सोचती थी कि कभी वो वक्त भी आएगा जब लोग मेरी तरफ देखना छोड़ देंगे। कभी मैं ही वो मरकज़ निगाह थी जिसके लिबास, जिसकी बातें, जिसकी मुस्कुराहट तक का चर्चा होता था। मगर अब जैसे सब कुछ बदल गया। शहर के आने के बाद वो रोशनी जो बरसों मेरे इर्द गिर्द मुंडलाती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ मुंतकिल हो रही थी। मैं जितनी कोशिश करती कि खुद को नुमाया रखूं, उतना ही मुझे लगता कि सबकी नज़रें अब मुझ पे नहीं, उस पे हैं। पहले मोहल्ले की औरतें मुझसे मशवरा लिया करती थीं, रंगत निखारने के, कपड़ों के, ज़ेवरात के। अब वही शहर के गिर्द बैठी थीं। मैं जब कभी उनकी बातों में शरीक होने की कोशिश करती तो वो हंस के कहती, आपकी भाभी तो कमाल है। उनके अंदाज में एक वक़ार है, सब कुछ सादा मगर पुरकशिश। मैं हंसने की कोशिश करती, मगर अंदर से जैसे कोई चीज़ टूटती जाती। एक दिन मोहल्ले में शादी थी, बड़ा हॉल सजा हुआ, सारा मोहल्ला मधु था। मैंने फैसला किया कि आज सबको याद दिला दूं कि असली चमक किसकी है। मैंने अपने पसंदीदा कपड़े निकाले, गुलाबी रंग की लहंगा चोली जिस पे चांदी का काम था, बालों को बड़े एहतमाम से बनाया, खुशबूदार इतर लगाया, जेवर पहना। आईने में खुद को देखा तो दिल ने कहा, आज फिर सबकी नज़रें सिर्फ तुझ पे होंगी, अम्मी और भाई के साथ। जब मैं शादी हॉल पहुंची तो वाकई शुरू में लोग मेरी तारीफ करने लगे। खाला रशीदा बोली, अरे वाह बेटी, आज तो लगता है किसी फिल्मी अदाकारा को देख लिया हो। मैंने नरमी से मुस्कुरा के कहा, खाला, कभी कभी तैयारी का भी असर होता है। दिल मुतमईन हुआ कि अभी भी मैं अपनी जगह बरकरार रख सकती हूँ। कुछ देर बाद भाई और सहर हॉल में दाखिल हुए। मैंने जैसे ही उसे देखा, दिल के अंदर एक चुभन सी उठी। वो हल्की सी गोल्डन साड़ी पहने थी, सादा सा मेकअप, होंठों पे हल्की गुलाबी लिपस्टिक, बाल खुले हुए, मगर ना जाने उसकी सादगी में ऐसी कशिश कहाँ से आ गई कि सबकी नज़रें उस पर जम गईं। हॉल के हर कोने में जैसे रोशनी फैल गई। मैंने महसूस किया कि लोग एक दूसरे से सरगोशी कर रहे हैं। शहर तो दिन ब दिन निखरती जा रही है, देखो कितनी वकार वाली लग रही है। कोई कह रहा था, यही असली खूबसूरती है, जो सादा हो मगर बाकमाल लगे।
मैंने खुद को पुरसकून ज़ाहिर करने की कोशिश की, मगर दिल में आग भड़क उठी। भाई उसके करीब बैठा था। मैंने कई बार बात शुरू करने की कोशिश की, मगर उसकी नज़रें बस सहर पे थीं। कभी उसके कान में कुछ कहता, कभी हंस देता। मैं देखती रही। वो भाई जो कभी मेरे छोटे से लफ्ज़ पे मुस्कुरा देता था, अब मेरी तारीफ सुनने की फुर्सत में भी नहीं था। डिनर के वक्त एक आंटी मेरे पास आई और बोली, बेटी तुम हमेशा हसीन रही हो, मगर तुम्हारी भाभी की बात ही कुछ और है। उसके चेहरे पर सुकून है और वो वक़ार जो आजकल कम देखने को मिलता है। मैंने ज़बरदस्ती हंसी लबों पे लाई। जी, सब तारीफ करते हैं उनकी, मगर अंदर से दिल जल के राख हो रहा था। सहर पूरे हॉल में सबसे हंस हंस के बातें कर रही थी। उसके अंदाज में एक नरमी थी जो लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। वो ना ऊंची आवाज़ में बोलती, ना मसनूई हंसी हंसती, मगर उसके चेहरे की चमक, उसकी आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था जो दिलों में जगह बना लेता। मैंने खुद को आईने के पास देखा जो दीवार पे लगा था। अपने चमकते लिबास, शोख मेकअप और गहरे रंग की लिपस्टिक के बावजूद मेरे चेहरे से वो एतमाद गायब था जो कभी मेरा खासा था। मेरे इर्द गिर्द लोग थे, मगर मैं तन्हा महसूस कर रही थी। मेरे दिल ने जैसे तस्लीम कर लिया कि आज की शाम मैं नहीं, सहर है। वो सहर जिसे कभी मैंने हकीर समझा। रात गए जब हम घर लौटे तो मेरा दिमाग भुनाया हुआ था। भाई सहर की तारीफ किया जा रहा था। तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज सब लोग तुम्हें देख के तारीफ कर रहे थे। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ वाकई सबकी नज़रें तुम पे थीं। सहर ने नरमी से मुस्कुरा के कहा, नहीं भाभी, लोग आपको भी देख रहे थे। आप हमेशा की तरह हसीन लग रही थी। मैंने तंज से कहा, शुक्रिया, मगर अब तो तुम्हारी रोशनी के आगे बाकी सब मध्यम ही लगता है। सहर ने कोई जवाब न दिया, सिर्फ चुपचाप वहाँ से चली गई। मैं एक कमरे में अकेली बैठी थी। दिल में एक ही बात गूंज रही थी कि आखिर उसके अंदर ऐसा है क्या। वो सादा सी लड़की अब सबकी पसंदीदा बन चुकी। अम्मी उसकी तारीफ करती थी, भाई दीवाना वार उसके गिर्द घूमता, और मैं जो कभी उस घर की रोशनी थी अब एक साया बन गई। मैंने दिल में फैसला किया, अब बस बहुत हो गया। मैं मालूम करके रहूंगी कि आखिर यह शहर किस जादू की मारी है। अगर ये किसी चीज़ का असर है तो वो चीज़ मुझे भी हासिल करनी है, क्योंकि मैं अपनी वो जगह, वो वक़ार, वो चमक किसी कीमत पे खोना नहीं चाहती थी। और उसी रात मेरे दिल में पहली बार ये ख्याल आया, आखिर वो ख़ास क्रीम कहाँ से आई। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई चीज़ मुझे मुसलसल उकसा रही हो कि जा देख, जा समझ के आखिर वो क्या राज है जिसने शहर को इतना निखार दिया। मैं पलंग पे करवटें बदलती रही। दिल कहता, जाके देख, और दिमाग डराता कि अगर पकड़ी गई तो क्या होगा। मगर फिर वही एहसास कि अब तो सबकी निगाहें उसी पे हैं, मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैं आहिस्ता से बिस्तर से उठी। हॉल की लाइटें बंद थीं, सिर्फ किचन की मध्यम रोशनी आ रही थी। पूरा घर खामोश था, जैसे सब ख्वाबों में गुम हो। मैं दबे पांव शहर के कमरे की तरफ बढ़ी। उसके दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। मैंने दिल थाम के दर्द से झांका तो मंजर देख के सांस रुक गई। वो आईने के सामने खड़ी थी। हल्की सी नाइट ड्रेस में उसके चेहरे पे एक नरमी थी, जैसे किसी ने दूध में चांद घोल दिया हो। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था जिसका ढक्कन उसने एहतियात से खोला। उसके अंदर से हल्की सी खुशबू उठी जो दूर तक फैल गई। वो अपने हाथों की उंगलियों पे थोड़ा सा सफ़ेद सा क्रीमी माहौल उसने अपने हाथ की उंगलियों पे थोड़ा सा सफ़ेद सा क्रीमी महलूल लिया और आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पे लगाने लगी। हर हरकत में सुकून और एतमाद था, जैसे उसे पता हो कि ये चीज़ उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है। मैं हैरान रह गई। वो वही क्रीम थी जिसका जिक्र भाई ने किया था, जिसे बाहर से मंगवाया था। मेरे अंदर एक आग सी भड़क उठी कि यही वो चीज़ है जो उसे सबसे जुदा कर रही है। यही वो जादू है जिसने उसकी स्याही को रोशनी में बदल दिया है। मैं देर तक इसी हालत में खड़ी रही। ना जाने कब उसने डिब्बा बंद किया, लाइट ऑफ की और बिस्तर पर लेट गई। मैं दबे पांव वापस आ गई, मगर अब नींद कहाँ थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल था कि मुझे वो चाहिए, मुझे भी वो चमक, वो निखार चाहिए जब उसकी पहचान बन चुका है। अगले दिन मैं और ज़्यादा मोहतात हो गई। सहर जब वॉशरूम में जाती या सहन में कपड़े फैलाने निकलती, मैं मौके की तलाश में उसके कमरे के आसपास चक्कर लगाती। मैंने कई दिनों तक उसकी आदतों का मुशाहिदा किया। वो हमेशा रात को सोने से पहले वही क्रीम लगाती, कभी ज़्यादा कभी कम, और हर सुबह उसका चेहरा जैसे और निखर जाता। मुझे लगने लगा कि अगर मैंने ये राज हासिल ना किया तो एक दिन मैं खुद अपने वजूद से नफ़रत करने लगूंगी। मुझे वही बनना था जो मैं हुआ करती थी। मैंने मौके का इंतज़ार शुरू कर दिया। एक रात जब भाई शहर से बाहर गया हुआ था और अम्मी अपनी बहन के घर ठहरी हुई थी, तो मैंने सोचा यही वक्त है। घर में सहर और मैं दोनों अकेली थी। मैंने खिड़की से झांका। वो अपने मामूल के मुताबिक क्रीम लगा रही थी और फिर बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसकी सांसें हल्की हुईं। मैंने सोचा अब वो सो चुकी है।
میں دبے پاؤں اس کے دروازے تک پہنچی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ کے باہر آ جائے گا، مگر خواہش اتنی بڑی تھی کہ خوف دب گیا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اندر ہلکی سی چاندنی تھی جو پردے کے پار سے آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں گھما کے دیکھا تو وہی چھوٹا سا ڈبہ میز پہ رکھا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا۔ خوشبو وہی تھی جو اس کے کمرے میں رچی رہتی تھی۔ میں نے ڈبہ کھول کے اندر جھانکا تو وہ چمکدار سی کریم چمک رہی تھی۔ میں نے انگلی سے تھوڑا سا لیا اور انگلیوں کے بیچ رگڑ کے دیکھا۔ نرم ملائی جیسی اور ہلکی خوشبودار احساس ہوا، جیسے واقعی کوئی جادو ہو۔ میں نے فوراً ڈبہ بند کیا اور دل میں طے کر لیا کہ آج رات یہ میرا راز ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آئی، آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور پہلی بار سوچا کہ شاید یہی وہ لمحہ ہے جو میری زندگی بدل دے گا۔ میں نے کریم چہرے پہ لگائی، ٹھنڈک سی پھیل گئی اور جلد لمحوں میں نم ہو گئی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا اور ایک عجیب سا اطمینان محسوس کیا۔ میں نے عائشہ سے کہا، کل جب سورج نکلے گا تو دیکھنا سب پھر میری بات کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ میں دوبارہ اس روشنی کی مالک بننے جا رہی ہوں جسے سحر نے مجھ سے چھین لیا تھا، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ وہ رات میری زندگی کی سب سے بڑی بھول بننے والی تھی۔ اگلی صبح میں حسب معمول کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ دل کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا۔ رات بھر آئینے کے سامنے خود کو دیکھ کے میں کسی انجانے اطمینان میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنا حق واپس لے لیا ہو۔ ابھی میں چائے کے لیے پانی چڑھا رہی تھی کہ سحر بھی کچن میں آ گئی۔ اس کے چہرے پہ معمولی سی پریشانی تھی۔ میں نے جان بوجھ کے انجان بننے کی اداکاری کی۔ وہ آہستہ سے بولی، تم نے میری کریم تو نہیں دیکھی؟ کل رات میں نے وہ میز پہ رکھی تھی، صبح دیکھا تو غائب تھی۔ میں نے فوراً چہرے پہ حیرت کا تاثر لاتے ہوئے کہا، نہیں بھابھی، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ تم تو جانتی ہو میں تمہارے کمرے میں کب جاتی ہوں۔ وہ آہستہ سے بولی، عجیب بات ہے نا، میں نے اسے کہیں رکھا نہ کوئی آیا، سمجھ نہیں آ رہی کہاں گئی۔ میں نے ہلکا سا کندھا اچکایا اور بظاہر ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، چلو کوئی بات نہیں بھابھی، بازار سے نہیں منگوا لینا، اتنی بڑی بات تھوڑی ہے۔ مگر دل کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے سوچا، لو اب یہ دوبارہ وہ کریم نہیں لگا پائے گی، اب دوبارہ وہ چمک نہیں لوٹ سکے گی۔ آہستہ آہستہ پھر وہی پرانی سی سحر بن جائے گی جسے سب محض شریف مگر سانولی کہہ کے نظر انداز کر دیتے تھے، وہ جس کی موجودگی میں میرا رنگ سب سے نمایاں لگتا تھا۔ میں نے چائے کے کپ میں چمچ ہلایا اور مسکراتے ہوئے کہا، بھابھی ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گی؟ وہ چونک کے بولی، نہیں کہو کیا بات ہے۔ میں نے مصنوعی سادگی سے کہا، تو کیا تمہارا یہ نکھار اسی کریم کی وجہ سے تھا؟ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی، پھر نرم لہجے میں بولی، نہیں، اصل نکھار تو دل کے سکون سے آتا ہے، کریم تو بس ایک بہانہ ہے۔ میں ہنس دی، مگر وہ ہنسی خالص نہیں تھی، اس میں تلخی گھلی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، واہ بھابھی، دل کا سکون سب کے نصیب میں کہاں ہوتا ہے، تم قسمت والی ہو جسے سب کچھ ملا ہے۔ سحر نے میری بات سنی مگر کچھ جواب نہ دیا۔ اس نے چولہے پہ رکھی چائے اتاری اور چپ چاپ باہر نکل گئی۔ میں اس کے جاتے ہی زیر لب ہنس دی۔ دل میں ایک عجب سا غرور جاگ گیا کہ آخر کار بازی میں نے پلٹ دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب سب کچھ دوبارہ ویسا ہی ہوگا جیسے پہلے تھا، اب روشنی پھر میری ہوگی، اب لوگ پھر میرا ذکر کریں گے۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ سحر کا نکھار ختم ہو جائے گا اور میرا حسن ایک بار پھر سب پہ غالب آ جائے گا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی بے چینی بھی تھی، جیسے کوئی اندیکھی چیز میرے اندر چپکے سے جاگ اٹھی ہو۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور خود کو تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے، سب کچھ واپس میرے قابو میں آ رہا ہے، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ اصل کھیل تو اب شروع ہونے والا ہے۔ اب ہر رات میرا معمول بن گیا، جب سب سو جاتے تو میں آہستہ آہستہ کمرے کی لائٹ مدھم کرتی اور وہی چوری کی ہوئی کریم نکال کے لگاتی۔ میں بڑی احتیاط سے آئینے کے سامنے بیٹھتی، کبھی رخساروں پہ ملتی، کبھی ماتھے پہ، کبھی گردن پہ۔ میں انتظار کرتی شاید چہرے پہ وہی چمک آ جائے جو سحر کے چہرے پہ تھی، مگر دن گزرتے گئے کوئی فرق نہ پڑا، الٹا چہرہ بجھا بجھا سا رہنے لگا۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ کے الجھنے لگی، دل میں وسوسے اٹھنے لگے، کیا یہ وہی کریم نہیں تھی یا سحر کوئی اور چیز لگاتی ہے؟ میں خود سے سوال کرتی اور پھر اگلی رات دوبارہ وہی عمل دہراتی، مگر نتیجہ ہمیشہ ویسا ہی رہتا۔ سحر کا رنگ دن بدن نکھرتا جا رہا تھا۔ محلے والیوں کی باتیں پھر سے شروع ہو گئی تھیں، سب کہتے سحر کا چہرہ تو جیسے دن بدن روشن ہو رہا ہے، اور میں اندر ہی اندر جل کے راکھ ہو رہی تھی۔ ایک روز ناشتہ کرتے ہوئے میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اس کے چہرے کی دمک جیسے کسی کو بھی اپنی طرف کھینچ لے۔ میں نے ضبط سے اپنی مٹھی بند کر لی،
دل میں فیصلہ کیا اب چاہے کچھ بھی ہو میں جان کے رہوں گی کہ آخر وہ لگاتی کیا ہے۔ اس رات میں نے طے کیا کہ اب میں اس کے کمرے سے ہر وہ چیز اٹھا لوں گی جو وہ چہرے پہ لگاتی ہے، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آخر اس کے حسن کا راز کیا ہے۔ جب رات کے 3 بجے گھر میں خاموشی پھیل گئی تو میں دبے پاؤں اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ آہستہ سے کھولا، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے موبائل کی ہلکی روشنی میں دراز کھولی، پھر میز کے نیچے دیکھا، پھر ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی ساری بوتلیں اور کریمیں اپنے دوپٹے میں لپیٹ لیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی مجھے پکڑ لے گا، مگر میں نے جلدی سے سب سمیٹا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات بھر میں ان بوتلوں کو کھول کھول کے سونگھتی رہی، دیکھتی رہی کہ کون سی وہ اصلی ہوگی۔ صبح ہونے سے پہلے سب چیزیں اپنے بیگ میں چھپا دیں۔ جب سحر نے ناشتے کی میز پہ آ کے کہا پتہ نہیں میری ساری کریمیں کہاں گئیں، شاید صفائی کرنے والی رکھ کے بھول گئی ہوگی، تو میں نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں اور بولی، ارے بھابھی کتنی لاپرواہ ہو آپ، ہر چیز یوں ہی رکھ چھوڑتی ہیں، کہیں خود ہی رکھ کے بھول گئی ہوگی۔ سحر نے میری طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا کے کہا، تمہیں تو پتا ہے میں چیزیں بھولتی نہیں، بس یقین نہیں آ رہا کہ وہ ساری غائب کیسے ہو گئیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، چلو کوئی بات نہیں بھابھی، اصل نکھار تو آپ کے نصیب کا ہے، وہ تو کسی کریم سے نہیں چھپ سکتا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس ایک لمحے کو میری آنکھوں میں دیکھا اور خاموشی سے باہر چلی گئی، اور میں اندر ہی اندر سوچتی رہی کہ اب تو میرے پاس اس کے سارے راز ہیں، بس اب دیکھنا کہ کون سی چیز میرا چہرہ چمکائے گی۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ جس روشنی کی میں تمنا کر رہی تھی وہ کسی بوتل میں بند نہیں تھی۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اور انتظار نہیں کروں گی، اب ایک ہی رات میں وہ نکھار لے کے رہوں گی جو سحر کے چہرے پہ ہے۔ میں نے ساری کریمیں اپنے سامنے رکھیں، ہر بوتل کھولی، ان کی خوشبوئیں آپس میں گھل مل گئیں۔ میں نے ایک میں سے تھوڑا سا نکالا، دوسری سے تھوڑا سا، تیسری سے ذرا سا، اور سب کو ایک ساتھ ملا کے اچھی طرح مکس کر دیا۔ اس مکسچر کی خوشبو کچھ تیز تھی، مگر میں نے پرواہ نہ کی۔ آئینے کے سامنے جا کے وہ ساری کریم اپنے چہرے پہ لگا لی، جیسے کوئی دیوانہ اپنے خوابوں کی آخری امید آزما رہا ہو۔ چہرہ ٹھنڈا سا لگا، جیسے کوئی برف رکھ دی گئی ہو۔ میں نے سوچا شاید یہی اثر ہے، یہی وہ جادو ہے جو صبح تک مجھے بدل دے گا۔ آئینے میں خود کو دیکھ کے مسکرائی اور دل ہی دل میں کہا، کل میں جب اٹھوں گی تو سب حیران رہ جائیں گے۔ رات گزرتی گئی، نیند آدھی ادھوری سی آئی، کبھی ہاتھ چہرے پہ جاتا تو کبھی جلن سی محسوس ہوتی، مگر میں نے خود کو تسلی دی کہ خوبصورتی قربانیاں مانگتی ہے۔ جب صبح سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور فوراً اٹھ کے آئینے کی طرف بھاگی، جیسے کسی انعام کی خوشی میں جا رہی ہوں۔ مگر جیسے ہی آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو میری سانس رک گئی، دل کی دھڑکن جیسے کسی نے مٹھی میں لے لی۔ آئینے کے سامنے جو چہرہ تھا وہ میرا نہیں لگ رہا تھا، گالوں پہ سیاہ دھبے پڑے تھے، ناک کے پاس چھوٹے چھوٹے نشان جیسے جلنے کے بعد رہ جاتے ہیں، ہونٹ سوجے ہوئے، آنکھوں کے گرد نیل سے جھلک رہے تھے۔ میں ایک دم چیخ پڑی، میری آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ امی بھاگتی ہوئی آئیں، پیچھے بھائی بھی آ گیا، سحر نے بھی کمرے میں قدم رکھا۔ سب مجھے دیکھ کے ٹھٹک گئے۔ میں روتی جا رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، میرا چہرہ کیوں جل گیا۔ امی نے پریشانی سے پوچھا، تم نے کیا لگایا تھا؟ میں نے سسک کے کہا، کچھ نہیں امی، بس اپنی کریم تھی۔ سحر نے آگے بڑھ کے میرے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، تم نے میری کریمیں تو نہیں لگائیں؟ میں نے نظریں جھکا لی، دل میں شرم اور خوف کا ملا جلا احساس تھا۔ میں کچھ نہ بولی، مگر خاموشی نے سب کہہ دیا۔ امی نے فوراً ٹھنڈے پانی سے میرا چہرہ دھویا، مگر جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ بھائی نے ڈاکٹر کو فون کیا اور میں بس روتی جا رہی تھی کہ میری زندگی ختم ہو گئی، میرا چہرہ برباد ہو گیا۔ وہ آئینہ جو کبھی میرا دوست تھا آج میرا سب سے بڑا دشمن لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر کی کلینک میں بیٹھے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا میری طرف انگلی اٹھا رہی ہو۔ چہرے پہ پٹیاں بندھی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کے ان پٹیوں کو گیلا کر رہے تھے۔ امی میرے ساتھ بیٹھی تھی، ان کے چہرے پہ فکر کے ساتھ دکھ کی وہ لکیریں تھیں جو شاید کبھی مٹ نہیں سکتی۔ ڈاکٹر میری حالت دیکھ کے گہری سانس لے رہا تھا اور فائل میں کچھ نوٹ لکھ رہا تھا۔ پھر اس نے بڑے سکون سے کہا کہ یہ کوئی معمولی رد عمل نہیں، بہت خطرناک کیمیکل ری ایکشن ہوا ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی چہرے پہ لگایا اس نے جلد کے نیچے تک اثر کیا۔ علاج ممکن ہے مگر وقت لگے گا اور کافی مہنگا بھی ہوگا۔ میری آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب میرا چہرہ پہلا جیسے ہو جائے گا؟ تو وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے سخت لمحہ تھا، جب ڈاکٹر نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، شاید بالکل پہلے جیسا نہیں لیکن بہتر ہو سکتا ہے اگر وقت پہ خیال رکھا جائے تو۔
अम्मी ने जल्दी से कहा, डॉक्टर साहब जो भी इलाज है शुरू करें, पैसों की फिक्र मत करें। वो मेरी तरफ देख रही थी जैसे उनके दिल पे किसी ने चाकू चला दिया हो। भाई भी खामोशी से खड़ा था, मगर उसके चेहरे पे एक ऐसा सकूत था जो चीखों से ज़्यादा खौफनाक था। सहर भी वही थी, उसके चेहरे पे दुख की छाप थी, आंखों में नमी थी, जैसे उसे मेरे लिए सचमुच अफसोस हो रहा हो। इलाज के बाद जब हम घर वापस आए तो सब ने मुझे बिस्तर पे लिटा दिया। अम्मी मेरे पास बैठी थी और भाई ने दवा और मरहम मेज़ पे रखी और खामोशी से कमरे से निकल गया। सहर मेरे करीब आके बैठी, मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली, ये तुमने क्या कर लिया? तुम जानती भी हो तुमने अपने साथ क्या जुल्म किया। मैंने टूटे हुए लहजे में कहा, भाभी मैं आप जैसी बनना चाहती थी। मुझे बर्दाश्त नहीं होता था कि सब आपकी तारीफ़ करें, आपको देख के रश्क करें। मैं हमेशा चाहती थी कि लोग मेरी तरफ देखें, मेरा जिक्र करें। सहर की आंखों में एक लम्हे को चमक सी लहराई, मगर फिर वो धीरे से बोली, तुम्हें पता है यह क्रीमें रंग गोरा करने वाली नहीं थी। मुझे पिछले महीने से एलर्जी हो गई थी, चेहरे पे छोटे छोटे दाने निकल आए थे। इसीलिए तुम्हारे भाई ने डॉक्टर से इलाज करवाया और ये दवाएं ला के थी ताकि मेरी जल्द ठीक हो जाए। तुमने वही दवाएं मिला के अपने चेहरे पे लगा ली। उसके लहजे में तंज नहीं था, बस एक थकन थी, जैसे किसी बड़े नुकसान पे अफसोस हो रहा हो। मैं हक्का बक्का रह गई, मेरी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना निकला। भाई उस वक्त कमरे में वापस आया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि मायूसी थी। वो मेरे पास आके बोला, तुम हमेशा सोचती रही कि मैं शहर की बातों में आ गया हूँ, मैं तुम्हें भूल गया हूँ, लेकिन तुम्हें कभी ये ख्याल ना आया कि वो औरत तुम्हारी भाभी होने के साथ साथ तुम्हारे घर की इज्जत भी है। तुमने हमेशा उसे कमतर समझा सिर्फ इसलिए कि वो सांवली थी। तुम्हें लगा कि मैं उसके हुस्न में खो गया हूँ, हालांकि तुम्हारे सामने उसके सब्र का हुस्न कभी दिखाई नहीं दिया। तुम्हें यह नज़र नहीं आया कि वो कितनी खामोशी से हर बात सह जाती थी। तुम्हारे तंज, तुम्हारी बातें, तुम्हारी हकारत, वो सब बर्दाश्त करती रही। तुमने सिर्फ रंग देखा, दिल नहीं देखा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मेरे दिल पे जैसे हथौड़े बरस रहे हों। हर बात एक तीर की तरह लग रही थी। सहर ने मेरा हाथ थामा और धीरे से बोली, इंसान का हुस्न उसके चेहरे में नहीं होता, उसके दिल की सफाई में होता है। मैंने कभी तुमसे मुकाबला नहीं किया, तुम खुद अपने आप से लड़ती रही। मैंने आहिस्ता से कहा, भाभी मैं अंधी थी, मैंने कभी आपका दर्द नहीं देखा, मुझे बस आपका रंग नज़र आया, आपकी खामोशी नहीं। मुझे चिढ़ाया क्योंकि मैं सोचती थी आप कमज़ोर हैं, मगर आज मैं समझ गई कि असल ताकत वही होती है जो शोर नहीं मचाती। भाई ने आहिस्ता से कहा, तुम जानती हो शहर की असल खूबसूरती क्या है? वो ये नहीं कि वो खूबसूरत है, बल्कि ये कि वो अंदर से सच्ची है। उसका दिल साफ है, वो किसी से हसद नहीं करती, वो खुश रहती है, दूसरों को खुश रखती है, और शायद इसीलिए अल्लाह ने उसके चेहरे को नूर बख्शा है। तुम चाहो तो तुम भी वो नूर पा सकती हो, मगर उसके लिए दिल को साफ करना होगा। मैंने आहिस्ता से सर झुका लिया, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने सिसकते हुए कहा, काश ये बात मुझे पहले समझ आ जाती, काश मैंने किसी के हुस्न को मात देने के बजाय अपने दिल को संवारने की कोशिश की होती। सहर ने मेरा सर अपने कंधे पे रखा और आहिस्ता से बोली, देर तो हो गई, मगर अल्लाह की रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। बस अपने दिल से हसद निकाल दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज़ में इतना सुकून था कि मैं कुछ देर के लिए रोना भूल गई। सिर्फ आंखें बंद करके सोचती रही कि सच में इंसान की बदसूरती रंग से नहीं रवैये से होती है। अम्मी ने पास आके मेरा माथा चूमा और बोली, बेटी ये दुनिया के रंग सब मिट जाते हैं, असल रंग तो नीयत का होता है जो कभी नहीं उतरता। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया, दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगा, जैसे अंदर के शोर को कोई चुप करा गया हो। अब मैं रोज़ आईने में देखती हूँ तो चेहरे की वो चमक नहीं, मगर एक इत्मीनान है जो पहले कभी नहीं था। अब मैं दुआ करती हूँ, या अल्लाह मुझे किसी के रंग से नहीं बल्कि अपने दिल की सफाई से खूबसूरत बना दे, क्योंकि सहर ठीक कहती थी, असल गोरा रंग वही है जो दिल पे चढ़ता है, ना कि चेहरे पर।